الحمد لله على نعمة الظاهرة والباطنة ومن أجلها نعمة الإسلام الذي من جملته فريضة الصيام لما فيه من رفعة الدرجات وتكفير الآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى من صام وصلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم شهر رمضان واسألوه أن يوفقكم لاجتنابه بالصيام والقيام وسائر خصال الإيمان فإنه موسم عظيم لفعل الخيرات وتكفير السيئات فاعرفوا قدره وعظموا أمره وتزودوا فيه لأنفسكم من صالح الأعمال ما دمتم في زمن الإهمال عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فقال كتب عليكم الصيام Haulian sin fuji fallahu subhanahu wa ta'ala dakule nikmatnya katutaniu dina tuma kaya bilangun in nikmatin Allah katutaniu sibura in nikmat matampal iban matapuk in pinakadakula ad nikmatin Allah katutaniu dihilang kita ni upag agama akaridaannya matau jababo sindungnya in agama nila di karidaan sin Allah wala tiaima sin Allah in dihir sin Allah pahala kanila naraka hambuk da agama hababo sindungnya in karidaan sin Allah amunayan in agama nato agama Islam in agama na to agama Islam yaun halawm niya in hambu karukun asong na rumatong katutan niyo amunayan in puasa pasal in puasa doon inikarga sin Allah halawm niya in parsababan at tumaasin darajat sin kaday sa katutan niyo fa Allah iban malawa indusa sin kaday sa katutan niyo pagdating sin bulan sin Ramadan sumaksi ako sa weron pato ta sumbahon tunggalin Allah mismon siya innamaita ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam hu kamo mga baraiman ini paraduko kanyo in pagpuasa habulan sin Ramadan sumaksi ako sa sabunal-bunal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipod niya ibandak niya marikatutan niyo way na lumabi in buka pa Allah way na lumabi hapag sambayang niya way na lumabi hapag puasa niya salawat kaniya iban mga sahaban niya iban mga pamilya niya murah-murahan in Allah subhanahu wa ta'ala in miyamagad sa Nabi Muhammad kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unuin hinang sin mga sahaba, hawi ini, pila adlaw rakuman, dumatong na in Ramadan. Pasal mga tuan, nimisisyon in Mufti Sindabaw, sa 21 na umatod, kabulan sin Saaban, yan in decision sin Mufti nato sa Davao City. So pamaong karungugan niyo magsulang, nabukon niya to Mufti. In kaagaron nato sa protokol, hinagam na to agama Islam, amoy ni leader nato ang Mufti ha agama Islam. Balikan ko demisisyon in Mufti nato. Ha umatod sa 21 adlaw sin Salasa. Umakita na magpuasa kita niyo sa Arbaa. O di makita narong kita niyo sa Khamis. So pamaong karungugan niyo mga grupo, asumulang sa Mufti nato na dungugan niyo hadya, malainkan ayaw niyo asipa, kabukon niya di Mufti. Maskin di mag-graduate pa sa langit, asal asimulang sa Mufti nato, in protocol nato, in Mufti nato ha Region 11, in dungugon nato sa Parkala sin pag-agama. Period mga kataote magurang ko agama Islam. Asal habiyao na masa, mataod in magguwa katutan niyo, amoy ni makahilohala ha pag-agama nato. Makarihil katutan niyo hilohala. Mga tuan, balikan ko. In Mufti na to sa Region 11, nag-declare sa 21 umatod. Kataan ka mo, narungog ka mo, hayan, adlaw, kadun mag-declare Mufti na to sa magpuasa ba sa 22 atawari. Mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno ininang din mga sahabat. Sahabat si Nabi Muhammad sa before rumatong Ramadan, turang. Pabila intuin ni tuan, kamahinang mo, amo na ini in longsin Nabi Muhammad, in adlaw sin Ramadan, iukaban in kalawang-lawangan sin suruga, in adlaw sin Ramadan, tiyatambulan in lawang sin suruga, in adlaw sin Ramadan, iukutan ni setan. Malaingkan tuan, ano ba, impanghati mo, iukaban ni suruga, makasuod ka o makapasok ka sa ikaw, yung magbuot-buot. Yan in question. Iukaban sin Allah, in kalawang-lawangan sin suruga. Ano mo, makakaya ko sumud sa ikaw yung magbuot sarili mo. Di, yasa tabya, no, may karihilan ka sin Allah sa support, sa pasurong kanya. In mahuni, pabila rin karihilan sin Allah sa topik, support, na in lawang sinara katya tambulan, bunsihon mo. Karoon ka sumud. Yan in mahunit mga kataote manggurang ko agama Islam. Bali mga tuan, uno in parsababan, arihilang ka sin Allah, sa mabaya ko sumud pasuruka. Sambil makasud ko pasuruka. Bago na ito sa puto ni mga hinang di mga sahaba, dihilanda ka mo sa tape. Dua aparkala in dihilan sin Allah, in pangatayan mo yan, in hibal mo yan, sa makasud sa suruka. Dua lang tuan. Maluhi tumtumon kadua lang. One, habiyaon ini away parimatungi Ramadan, in kada isa katutan niyo, labi-labi resubo, na kailangan na i-training mo sa kondisyon ko mag-ibadat. Lamuran mo sa mga sunat na mataod. Yan, pagdatong sin Ramadan. Dihilang ka sin Allah kondisyon sa pag-ibadat sa Ramadan. Tiap-tiap ko rihilang sin Allah sa kondisyon sa pag-ibadat sa Ramadan, nakasunod na ko pasurukan. Biar isap sundalo tuan, pamarihaman dunia sundalo. May teton, mag-ibadat kita niyo, haway pa rin Ramadan. Magsunat kita ni mataw jalay, haway pa Ramadan. Tuan, praktikal lang, biar isap sundalo. Di makasod sa pahit in sundalo, yasa tabi na lumabi mo na training.
Umi ka makalabi sa training, maingat na siya magbuno, maingat na siya sa pamalabay. Pasal naka-training. No, umi ka doon pa kung mag-ibadat sa pagdatun ng Ramadan, biyari, sabi ko, sundalo, asimul pag tinimbakay, way naka-training. Wala. Dua lang yung may tabo kay mo tuwan, patay, kiyak. Yan lang yung may tabo. Pasal way training mo. Ang kanatuan, in muna advice na kami Islam. Sabi po Ramadan, in 5 waktu yan, jaga hinutod. Kailangan kondisyon in baranyo mag-ibadat. Labi-labi ra sa bulan sin Ramadan. Labi-labi ra sa waktu sin duhur. Pasal 8, waktu sin subo. Pasal mga tuan, baitanta ka mo sa sikrito sin subo yan. Pabilay manusia, ka di makasambayan sa subo, larak in oras niya, 24 hours, larak. May kabarakat niya. Maski magsambayang pa sa duhur, asar, maghrib, nagkangi-ngi in 24 hours mo pabila ibin mo at nagsambayan ka sa subo sa wala ka sa kondisyon. Yan in kalagkusi parkala sin subo mga katote mga kurang-kuha kami Islam. In tip ko kanyo, 1, in kada isa katotan niyo, haway pa rin matong ibulan si Ramadan, patauron niya in sunat niya, patauron niya in pagsikir niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, patauron niya in pagbasa niya pa Quran, patauron niya in pagduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kasupaya pagdatong sin Ramadan, kondisyon ko tuwan, basta naka-training na ka una. To, apar sa babahan, atau pikang kasi nalo sa makasunod ka pasuro ka. Pasal iyo ka ba nila bang cincuro ka? Allahu Akbar. Number 2, habiyaon ini tuan narakdakina in pangatayan mo. Sabunin na in pangatayan mo tuan, brasi. So pamaon dugal mo sa pagkahimo, aon maitong pangatayan mo sa taymangod mo, aon jangki mo hatay mangod mo tuan, bras, sabon. So paya maig, may tedutuan, pagdatunsin bulan sin Ramadan, maputi in pangatayan mo, in Allah subhanahu wa ta'ala, in tabangon niya, maputi in pangatayan. At ito na Nabi Muhammad, pag Isra wal Mi'raj niya tuan, wala tiabog sin Allah sa mag-Isra wal Mi'raj, yasa tabya, na iukaban mo na in pangatayan niya ka, iukasan, giyak da ka jam-jam. Nakaduay Nabi Muhammad iupirahan. In number 1, bata-bata pa. Number 2, sung siya mag-Isra wal Mi'raj. Pasalong sin Allah, di pwede magharap ka ko in aun jangkin niya. Aun ba itong sa pangatayan niya, mga katote, mangguragawa agama ng Islam. Ang kanatuan, in magpuasa, in magsambayang, aun jangkin niya hatay mangud niya. Aun dugal niya hatay mangud niya. Aun amoy ni may itong sin pangatay mangud niya. Tuan, wala tiabok sin Allah inamal mo, wala. Wala. Ang kanito, in advice na kami Islam, hari pa rin itong Ramadan, sabunin na, brasin na, dakdakin na in pangatayan mga tuan, sa supaya maigi maitom niya, supaya malisin, supaya maong kirukalan mo, tayo mangud mo, assalamualaikum tuan, supaya maig. In pangarap mo, habulan sin Ramadan, dihilang ka sin Allah pangatayan, makasud pasuro ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. O gano'n pabila nagpupuasa, maigil, marugal, makabait ay sarili na marami pa nabugtang nintay mangud kuyaon. Tuan, usually si pagpuasa mo, usually si pagsambayang mo, pasal malumi in pangatayan mo mga katote mangkurang wa kami Islam. Duway ni, in tip sina kami Islam kanyo, apabila mabaya ka mo, sumud sa suro ka, iukaban sin Allah. Tuan, dua. Number 1, i-training nyo in pag-ibadat before Ramadan. Supaya gumaan sa pagdaton sin Ramadan. Number 2, brasin nyo, ugasin nyo, dakdakin nyo, in pangatayan nyo mga katote mangurang ko agam na Islam. Pasal, pabila in maskin hambog din sa duhayaon, kamapirmaminti sa pangatayan mo, wayroon pakasa mo sa tabukon sin Allah, wayroon pakasa mo, harihilang ka sin Allah sa mabaya ka sumud pasuro ka, inirihil sin Allah kay mo, mabaya ka ukabon minara ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan, unuin mga hinang si mga sahabat. Itong kasulak na isabihin ng sin mga sahaba, sabihin niya mga oras, sabihin niya mga panahon, hapit na Ramadan, in mga sahabat tulang hinang nila. Number 1, kada room, labi-labi na malomdom, mangayaw sila pa Allah, saya Allah, pasampaya in umul ko sa bulan sin Ramadan. Pasal kaingatan sin mga sahaba, in dakula, in rahmat, dakula in ulong,
ini suud sinallah, ini para sinallah sa bulan sin Ramadan. Hangkan Nabi Muhammad dimagpakin kawe akalnya manusia. Ragama ampun merin long sin Rasulullah dimagpakin werun akalnya manusia. Maskin uni digrinya long sin Nabi Muhammad we akal. Udah to dimatungi Ramadan narima kasud pa surga. Dimatungi Ramadan, narinya magamitin Ramadan, sa isudnya pa surga. Mas kinupe degree niya abogado, ingkini unuron, way akal. Pero nakalnya, total. Ragam maampun, mismo Nabi Muhammad na meta, ragam maampun murin, way akal niya lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kaparkalatuhan, in debata sin Rasulullah, hababo sindungnya, in wayro nakal niya manusia. Wala nakalnya. Number one, dumatungi Ramadan, di makapikil mag-ibadat, di makapikil magtobat. To, iabutan niya indua maas niya, di niya makabitin ina niya iban ama niya sa, para sa baba na kasud niya pa surugo. Wala akal niya manusia. Iabutan mi dua maas mo, ubus, di mo magamitin dua maas mo, sa kasud mo sa surugat sin Allah, ikaw na manusia mas kinunod degree mo, akal mo. Pasal tuan, labi-labi rin ina, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa puun mo lang, dihilan mo lang, nga perkala. Suruh na kau. Hanggang na si Musa. Ulo si Musa. Iniduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ipakita mo ka ako'y barkada ko sa surga. Hanggang kumpahong ko. Law ni Musa. Law sin Allah, ya Musa. Atura in lumabay sa harapan mo, biyaod kami itin. Hanggang kumpahong mo sa surga. Atura. Na, limabay in usog ini. Bukun day sa ilado kay Musa, panagpanaw nagdabit-bit din sa palengke. Launsin Musa, amo na inintawa ibang ko sa surga bendagpus. Baliway nagpahati si Musa, iurol niya pabay. Pasal kabayan ni Musa umatod. Inunihin ang sintawin ni Maytay, ninahinang ibang ko sa surga bendagpus. Nagbit-bit din sa palengke, pagdatong niya palawang simbay. Palingkod niya ina niya maas-maas. Ampan niya iabrian in binini, ampan niya sungitan sin ina niya. Kada sungitan sin ina niya, induasin ina niya, ya Allah, pasura-pasuruhin anak ko ini iban niya sa surga si Musa. Kada sungitan niya ina niya sa amo ini, biubo ka to bini niya sa palengke. Kada sungitan niya ina niya magdua, ya Allah, pasurin anak ko sa kumpaw ni Musa sa surga. Timindog si Musa halawang sinbayan niya. Lawan si Musa, ayaw na ka mo masusa katiabog sinolindo amo mas, inibang ko sa surga inanak mo. Allahu Akbar. Kita nyo inkalag ko sindua sinina. Allahu Akbar. 3. Along sin Rasulullah, akal niya habang sindungnya. Makarungog sa pangangkol ang sin Rasulullah, di makakaya magsalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pabila karungugan mo pangansin Nabi Muhammad, kadi ka makakaya sumalawat sa Allahumma salli ala Muhammad. Ikaw ni mano sa maskin yung degree mo sa dungi, way akal. Way akal niya lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada in mu'min, kada makarungog sa pangansin Nabi Muhammad, nari niya napakusog ni pagsalawat niya, baran niya lang, Allahumma salli ala Muhammad. Supaya kau di makalinya sa mano siya, adi magpakikawi akal niya. Tuya tuan na to in way akal niya hababol sindong niya. Di matungi Ramadan, di mabay mag-ibadat, way akal. Di kabutan indua mas niya, way niya di ayaw indua mas niya, way akal niya. 3. Kaya rungugan ni pangansin Nabi Muhammad, nari makakaya magsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan mga Tuhan, in amoy ni hinangsin mga sahabat Tuhan, sabi po Ramadan, magdua sila. Kada dum iruan nila, tausugan na, ataw siyamal, ay nako magarab. Tausugan na Tuhan, kada ko magdua malomdo pagkubos magsam, iruan ya Allah, pasampaya inumul ko sa bulan sin Ramadan, ya Allah, pasampaya. Allahu Akbar. To, hinang sin mga sahaba. Hinang sin mga sahaba. Iruan nila pirmaminti, ya Allah, tabangnya ko, sa makahinang ako sa ibadat, amarayaw habulan sin Ramadan. Ya Allah, tabangnya ko, ya Allah, sa imahinang ko sa bulan sin Ramadan, kimugdan ibadat. Pasal amo na inimining sin la hawla wala quwata illa billah. Pabila di ko tabangan sin Allah sa pag-ibadat, nayato ko sa kalaungan. Hangkan na, laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahabog sahaban niya, ayaw mo tod kalupahi sa tiap-tiap ko ubus magsambayang. Allahumma inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ini pamincin Rasul sa mga sahabat niya, ipangayo kamu ha Allah, hatabangan kamu sin Allah, sa makapag-ibadat kamu sa kimugdan, makapag-ibadat kamu sa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal tuan, in pag-ibadat sa kimugdan, hambo ka rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ikaw dili. Hambo ka rizki, mas malako pa sa sin, mas maluwag pa sa sin, mas maluwag pa sa rangko. Pabila ko nakapag-ibadat sa kimugdan mga katote, mga gurang-gurang kami Islam. In ikatuwahin ang mga sahaba sa bulan sin Ramadan, pabila maubos na yung Ramadan, na matay-matay na magluha sila. Shawwal, Julqaida, Julhajj, di maig sa pangatayan nila pagduan nila. Haya Allah, ilamod mo kami sa tiabok mo in amal niya habulan sin Ramadan. Pasal tuan, mataho dal liaol magpuasa, liaol magsambayang, liaol magtarawih. Wala tiabok sin Allah subhanahu wa ta'ala amal niya. Ang kanaya, kada isa katutan niyo, pag-ubos sin Ramadan, mag-inak kita niyo, di natulawaon induan na to, ya Allah, ilamod mo kami sa tiabok mo in ibadat na mo habulan sin Ramadan. Lamod kami, ya Allah, sa ini mga tao akaridaan mo in mga hinang niya habulan sin Ramadan. Yan mga tuan in hinang sin mga sahaba. Balikan ko tong kasulag. Ika number 1, magdoa sila hapasampayunin umul nila habulan sin Ramadan. Ika number 2, magdoa sila hatabangon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa makapag-ibadat sa bulan sin Ramadan. Ika number 3, magdoa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hapit na maubos ni Ramadan sa ilamod sila sin Allah, hatiay mas sin Allah yung mga amal nila, mga puasa nila, mga sambayang nila sa bulan sin Ramadan. Mga tuan, yan in amoy ni dakan at hinang sin mga sahaba sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanabalik-balikan ko in pag-agama karidaan sin Allah, aun Quran lapal niya, aun hadis lapal niya, iban in pagpamining sa Quran, iban pagpamining sa hadis, nabiya pagpamining sin mga sahaba Tuhan. Yan in amoy ni agama akaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah subhanaka la ilaha subhanaka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Uno in puasa. Uno in puasa. So ingaton nato na isabiaon. Pasalin ka maturang katutan niyo basta magpuasa. Uno in puasa. Uno in definition sin puasa. Uno in hag niya. Hati niya nakapatindo mo in puasa mo. Tuan, in puasa, in meaning sin puasa. Sumandal ka. Ibadat, apag sandal. Sandalan mo, in katantan, amoy ni pianglangan sin Allah, ahinang mo sa bulan sin Ramadan. Pasal in bulan sin Ramadan, in halal kay mo, long sin Allah, stop. In haram kay mo, kabukon na dyan, stop. Laywe. Yang mo ni ka-critical sin Ramadan, in bukon Ramadan, amo hadya pianglangan sin Allah katutan yung mga haram. Mga haram. In Ramadan, maskin halal pianglangan. Yan yung puasa. Pianglangan kayo mo yung pagkaon. Ibang halal kayo mo yan. Pagkaon yan, pag-inom sa kape, pagsuk sa asawa, halal. Malayin ka lang sin Allah. Ramadan, stop. Malayin kan inyat mo lang sin Allah. Agad mo sadakan ko. Agad mo sadakan ko lang sin Allah. Stop. Aun na isab mag-stop kumaon, abo kung nakasadakan sin Allah, not counted, bukod ito puasa. Uli yan to. Laon sin doktor, kailangan magpuasa kao, di ko kumaon, kasupaya makarelax lang niya inamoy ni tinai mo yaon. Na nagpuasa na si Oto, lang niya apin na Ramadan, edi, not counted, kailangan ikhlas.
100% in paghundong mo sa inya na mga parkalapyang langan sin Allah, 100% inyat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod na ka din doktor. Kaya, okay. In pagsandal yan, na on limitation niya. Dahil sa pagwasin pa Jerusalem, sambil pamasyur mo na in si madlop ng suka. Yan lang sin Allah in pagsandal. Yan in pagsandal. Pasal mga nauna katutan nyo, maskin doon, sandal. Pag-ubos magbuka, pag-ubos magsambayang isa, di na pwede magsuok sa asawa. Pag-ubos magbuka, nakatug tiyo-tiyo, pagbatin niya, di na pwede ko magkao, di na pwede ko magsuok sa asawa mo. Yan yung mga nauna. Nalong sin Allah, inyato inigan ko na kanyo mga umat mo. Inig na! Magpuasa ka mo, tumasumandal ka mo sa amoy ni pagkaon, iniharam ko kanyo, dahil sa pagwasin pagirusani. Sambil pa sumadlupi suga. Pag sadlupi suga, kaon na ka mo. Sukan yun in asawa niyo. Sambil din na sa dumatong in pagyar, libre kanyo katalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, iningsin puasa tuan, sumandal. Na di pwede mo ini mga pikilan sin mga kamasan. Pag alas 4 na magsika na, at unuhinangon niya, may teto, biyakahantang law niya bahay, hindangan tandawan. Ay, sindikato yan to. May hinangan mo tandawan in puasa. Allahu Akbar. Inbeta sin Allah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyadungo kanyo, kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Pabila long sin Allah kagumuan in pagyar, stop kumaon. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Stop na. Sumaatim mo siyama ilal layl. Mahuli long sin Allah, napatubtuban niyo in puasa niyo sa sumadlop rin suka. Meaning niya, pabila yung pesuka, di pwede. Ang kanaka mo magbabang na isab na Ramadan, saberidi ka mo, isyur nyo hamarayaw. Pasal makawang ka mo sa yung pesuka, nagbukay tao, kataantan para dosan kita harap pa ito pa nagbang. Kataan, i-check sa marayaw in magbabang. Kaya, nayan mga katawtoy mangguranggo agam ng Islam, in amoy ni parkala sin puasa. In rukun niya, tuan dua lang, irukun niya. Atin niya, pabila inrukun ini, biya kahantang timindugin puasa mo. Pabila di mo mahinang irukun ini, naliga din puasa mo. Wala nakatindog. Uno yan tuwan, kailangan kada isa kakatutan yung pabila magsahol na magnyat. Magnyat siya sa magpuasa ko konsum. Malayin kan ayon na kung maglamo dyan sindikato. Uno sindikato yan, naway to siya. Magbisara pesimod. Inato sindikato tuan. Werong bisyara sin simod mo, magsahol ka niyaton mo lang in magpuasa ka sa paradosin Ramadan. Yato lang. Pasal inyan bisyara sin pangaten mo kung bisyara sin simod. Allahu Akbar. Kaya yatin ang bro na rukun. Kailangan ni kada isa katutan nyo. Makanyat, pabila magsahol alas 2, alas 3, makanyat siya sa magpuasa ko konsum, ini paradosin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, malayin ka din na kailangan nila pal. Ika number 2. Number 2, arukun sin puasa, na sumandal kau, magsabar kau, sa katantan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Siburain halal kay mo dati, iba't ini haram sin Allah, kailangan sandalan mo yan sa kalda, daakan mo sa, kalnasa, agad mo sa dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapuasa kau, sa puasa, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila makapuasa ka sa puasa, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah, sud na ko pasuruga, iopin ko kay mo. Allahu Akbar. Iopin ko kay min suruga. In pakapin patuan, kada dum sin Ramadan. Tumagnay Ramadan, dum yan. Di mo maambat in mga pangaan, igun sin Allah sa naraka. Pabila si mo dyan masjid, in ikaw yan di magsambayang, in papilis mo naraka, simul sa Ramadan ka nagsambayan, laon sin Allah, igan nyo in papilis niya panaraka, isud nyo pasuruka, pasal simul sa masjid sa Ramadan. Nabilong niya utaka, kada dum sin Ramadan, na aun igun sin Allah in papilis niya panaraka, ikato pasuruka. Murah-murahan tuan yan, apahala, yan na dya kalabihan sin Ramadan, di na ito na makaya bistahon, di na kita ni makakaya, amoy ni,
bayaran nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana mga tuan, kamu, way nakapikil mag-ibadat sa way pa Ramadan. Pagdaton sin Ramadan, nakapikil, nag-ikhlas. Intag na yan to, doon impapilis mo sa naraka. Pagsuod mo pa masigi sa Ramadan sa ikhlas, tawakon sin Allah in mga malaikat niya. Kawaan niyo in papilis niya sa naraka. Ikadto niyo sa surga sin Allah subhanahu. Dum-dum yan tuan. Dum-dum yan tuan. Allahu Akbar. Dakula inulong sin Allah subhanahu kana to kailangan ni doa nato tuan. In makasampai in umul nato sa Ramadan. Tuan ikaw, ayaw hadya ikaw lang, iligtas mo sarili sa naraka. Asawa mo, anak mo, iligtas mo sa bulan sin Ramadan mga katote mangurang kuha kami Islam. Pasal iya subura isab sinalakay mo pabila magdatong kahadraw kiyama. Iyon numin asawa mo. May taway mo diya pa masgit. Way mo iligtas sa naraka. Iyon numin anak mo. Managot kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal inyan, inipangandol sin Allah katutan yung inasawa nato. Inipangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan ni mga kaanakan nato mga katote mangurang. Di ka maligtas. Ya subusin Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sumalawat kita ni magsama-sama pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa arda 'anil khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah fi syahri Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma rizqna amalan salihatan fi syahri Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-qabul fi syahri Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.